अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पीटीआई ने अपना एक प्लान ऐसा लगता है कि तैयार कर रखा है कि इंटरनेशनली अब तमाम चैनल्स को इंगेज किया जाए और इसी तरह दबाव बढ़ा के रखा जाए, क्योंकि इस बात का खदशा मौजूद है कि इमरान खान साहब की गुफ्तगू जो रिपोर्ट होती है उसके बाद दोबारा से उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लग सकती है। तो अब इस सिलसिले में अगर ये लोग कमज़ोरी दिखाएंगे या पीछे हटेंगे तो इनका ख्याल ये है कि ये मुलाकातें फिर मज़ीद बंद रहेंगी। तो लिहाजा अब ये तमाम फोरम्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। अलीमा खान साहिबा ने स्काई न्यूज़ की फेमस जर्नलिस्ट येल्डा हाकिम को जो है एक इंटरव्यू दिया और उसके ऊपर भी किस तरह से एक एआई जनरेटेड फेक क्लिप बनाकर उसको प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया गया, वो तमाम कहानी आपको बताते हैं। और साथ ही साथ फैसल वावडा साहब का एक गुस्से से भरा हुआ ट्वीट भी सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जनाब अब ऐसी की तैसी आप लोगों ने जो कर लिया सो कर लिया। तो वो क्यों इतने गुस्से में नजर आ रहे हैं उस पर भी बात होगी। इमरान खान साहब की जो ट्वीट आई है उसके ऊपर सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को गुस्सा है, बल्कि कुछ पीटीआई के लोग भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि जो इंटरनल मामलात के ऊपर भी इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है उससे भी खासी उन्हें परेशानी हो गई है, जिसके अंदर एक नई महाजराई शुरू हो गई है। तो इस पर भी बात करते हैं और फिर साथ ही साथ आपको बताएंगे कि बसंत मनाने का एक दफ़ा फिर से फैसला किया जा रहा है। और पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि जी अब बसंत मनाई जाएगी महदूद पैमाने के ऊपर। किस तरीके से, इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी इमरान खान साहब के ट्वीट के बाद क्या हलचल मची है। तो कहानी बड़ी साफ है, सीधी है। जिस तरह का ये ट्वीट था जिसमें एक बहुत ही सख्त गुफ्तगू थी इमरान खान साहब की तरफ से और फील्ड मार्शल साहब के लिए, जिस तरह से उन्होंने जहनी मरीज़ और अजियत पसंद शख्स और इस टाइप के वर्ड्स यूज़ किए हुए थे, तो उससे बज़ाहिर ये लग रहा था कि अब इसका एक रिएक्शन तो आएगा। लेकिन जाहिर है एक शख्स को जब आप 1 महीने तक कैद में रखते हैं और इतनी सख्त कैद में रखते हैं कि उसे किसी बंदा बशर की शक्ल देखने को ना मिले, किसी से बात करने का मौका ना मिले, तो फिर उसके बाद जब 1 महीने के बाद कोई शख्स अंदर जाएगा तो जाहिर है वो कोई फूलों के हार तो लेके नहीं बैठा होगा। वो फिर ज़ाहिरी सी बात है, अज़ियत का शिकार शख्स है तो वो गुस्से का ही इजहार करेगा, जो कि इमरान खान साहब ने भरपूर तरीके से किया भी। अब उसके बाद जो उनका गुस्सा है उसके ऊपर फिर मजीद गुस्सा किया जा रहा है कि जनाब देखिए इसी वजह से मुलाकात नहीं कराई जाती कि ये जो है इमरान खान साहब फील्ड मार्शल साहब के बारे में इस किस्म के अल्फाज कहते हैं। और पहले भी जब भी इमरान खान साहब के लास्ट ट्वीट्स आए हैं तो इसी तरह से उनकी जानिब से ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल साहब के लिए काफ़ी सख्त गुफ्तगू होती है। तो जो हुकूमती वज़रा हैं उनकी तरफ से फिर ये 2-3 बातें कही जाती हैं कि एक तो वो जिस तरह से टारगेट करते हैं फील्ड मार्शल साहब को, अब वो खाली फील्ड मार्शल का नाम नहीं लेते, वो तो हुकूमती वज़रा तो कहते हैं कि जी रियासत मुखालिफ जो वो ट्वीट्स करते हैं। हालांकि रियासत मुखालिफ तो उसमें बात नहीं होती, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि फील्ड मार्शल साहब को बहरहाल वो बड़ा डायरेक्ट निशाना लेकर इमरान खान साहब तनकीद करते हैं। फिर दूसरा वो ये कहते हैं कि जी ये कोई एहतजाज की कॉल दे देंगे तो इसलिए इंतशार हो जाएगा, इसलिए हम नहीं मिलने देते। तो इनका इन्हीं 2 ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो अपना एक डिफेंस होता है कि जी हम इस वजह से नहीं मिलने देते। तो यही बात जो है अब फैसल वावडा साहब की आज की ट्वीट में सामने आई है, जो बड़े ही गुस्से में लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो लग रहा है वो रात को कहीं जब देर से ट्वीट हुआ है वो सो रहे थे, शायद सुबह उठते साथ जैसे ही उन्होंने ट्वीट देखा है तो उन्हें कोई बहुत ही गुस्सा आया पढ़ के। और फिर जनाब उन्होंने जो उनकी समझ में आया उन्होंने लिख डाला कि ऐसी की तैसी, फिर आप अगर फील्ड मार्शल साहब के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे और जंग जो जीती हुई जंग है वो वाली फ़ौज के ख़िलाफ़ आप अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो जनाब आप, उन्होंने जब इन्हें ज़हनी मरीज़ का तो वो आगे से कह रहे हैं कि आप आंखों से अंधे और कानों से बहरे और ये वो, तो उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई खूब की और बुरा भला कहा और कहा कि जी अब आपको ये एक हक दिया गया था कि चलो कम से कम आपकी बहनें आपसे मुलाकात कर लें, लेकिन उन बहनों के साथ मुलाकात को भी आपने सियासी मुलाकात में बदल दिया और उसके अंदर भी आपने जिस तरह की हर्जा सराई की है तो अब आपकी ये मुलाकातें भी बंद कर दी जाएंगी। तो दरोगा साहब जैसे आ जाते हैं ना पूरा एक हुक्मनामा लेकर के, भाई अब ऐसी की तैसी बता दिया कि अब आइंदा भी कोई मुलाकात आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपने बहुत ही सख्त किस्म की ट्वीट कर दी है। तो ये सारी गुफ्तगू के बाद आखिर में वो ये भी फरमाते हैं कि नोटिफिकेशन करने वालों को भी थोड़ी देर में चैन आ जाएगा, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और वो अपने हलक में डाल लें और फिर उनको पता लग जाएगा कि उन्होंने उसका क्या करना है। तो ये जनाब गुस्से से भरा हुआ ट्वीट फैसल वावडा का। और फैसल वावडा साहब ऐसे
थोड़ा मंजर से गायब रहते हैं और फिर जब आते हैं तो फिर कोई बड़ी कार्रवाई डालते हैं आके। तो ये जो तरमीमें हैं उनके भी ऐन मौक़ों के ऊपर आके वो आपको बताते थे कि जी ये अब होने लगा और बस हो गया है। और अब इसी तरह से ये उनका आके कहना कि मुलाकातें मज़ीद बंद की जाएंगी दोबारा से। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि आने वाले दिनों में दोबारा से हो सकता है कि सख्ती शुरू हो जाए। हालांकि मैं ये सोचती हूँ कि भाई आप बंद कर करके सख्तियाँ कर करके भी देख रहे हैं, तो एक दफ़ा उस बंदे से जिसको आप सख्ती से तोड़ने के चक्कर में हैं, क्यों ना उससे आप मिल बैठ के एक तरीके के साथ बात करके और एक नरमी से बात करके उसको ऑन बोर्ड लेके उसकी हैसियत को तस्लीम करते हुए उसको आप इस तरह से करके मफाहमत को मौका क्यों नहीं देते, बजाय इसके कि आप इस बात के ऊपर तुले बैठे हैं कि हमने सख्तियां कर करके ही उसको तोड़ना है। तो आप बात कर करके उसको तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर आपको तोड़ना ही मकसूद है, उसको आप नरम करने की कोशिश क्यों नहीं करते? जब आप किसी बंदे पे सख्ती करेंगे तो हर बंदे का मिजाज अपना होता है। कुछ लोगों को सख्ती करने पे वो और ज़्यादा सख्त हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब तो बात नहीं माननी। तो जब एक शख्स को आपने 2.5 साल से कैद में रखा है, उसकी बीवी को कैद में रखा है, उसके पार्टी लीडर्स बूढ़े बूढ़े बेचारे बीमार वो आपने जेलों में डाले हुए हैं, उसके वर्कर्स को आपने मारा है, सब कुछ किया आपने, उसका मैंडेट भी चोरी किया है, और उसके बाद भी आप सख्ती करके ये समझ रहे हैं कि जी वो आपसे कोई प्यार मोहब्बत की बात करेगा, तो वो कैसे करेगा? तो आपको अगर उससे ये वाला जो हरबा है ये पूरा नहीं कर रहा आपका मकसद, कि वो नहीं कमज़ोर पड़ रहा, तो फिर आप दूसरा तरीका आजमा के देख लें। लेकिन ऐसा हमें होता नज़र तो नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई को अंदाज़ा है कि ये मामला जो है यहाँ पे शायद रुकेगा नहीं, और इसीलिए वो अपनी जो कैंपेन है उसको इंटरनेशनल लेवल पर ले गए हैं। इमरान खान साहब से जो कल मुलाकात हुई, इसके ऊपर मैंने एक ट्वीट भी किया और मैंने ये सवाल रखा सबके सामने कि आपके ख्याल से इस मुलाकात की वजह क्या बनी है? आखिर किस वजह से हुकूमत ये मुलाकात करवाने पर मजबूर हुई? क्या इसकी वजह ये एहतजाज था जो पीटीआई ने किया और मैसिव एक हमें नज़र आई मोबिलाइजेशन, उसकी वजह से ऐसा हुआ जिसकी बुनियाद सुहेल आफरीदी ने 18 घंटे के धरने से रखी थी? या दूसरी वजह यह है कि जी फील्ड मार्शल साहब का नोटिफिकेशन रुका हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान फड्डों की खबरें आ रही हैं, तो ऐसे में जो है ये मुलाकात करा के कोई पैगाम देने की हुकूमत को कोशिश की गई है? और या फिर आपको लगता है कि इंटरनेशनल मीडिया के प्रेशर की वजह से ये हो रहा है? क्योंकि जब इन्होंने आवाज़ उठाई, जमाइमा खान भी इन एक्शन हुई और कासिम खान ने भी ट्वीट किया, फिर इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पे जब इंटरव्यूज़ देने शुरू किए बहनों ने, तो उससे भी ज़ाहिर है एक इंटरनेशनली ये बात उजागर होना शुरू हुई कि ठीक है भाई आपने जेल में तो रखा हुआ है, लेकिन एटलीस्ट जो उनके इंसानी हुकूक हैं बुनियादी वो तो उन्हें दिए जाएँ। तो वो भी एक प्रेशर बना। और फिर मैंने ये भी पूछा कि क्या वैसे ही अब ज़ाहिर है जो उन्होंने काम करना था 27वीं तरमीम वाला वो कर बैठे हैं, लिहाजा उन्होंने अब मुलाकात करवा दी कि भाई ठीक है अब हमारा क्या कर लेंगे, मुलाकात करवा देंगे थे। तो ये 3-4 ऑप्शंस हो सकते थे, मुमकिना वजूहात। कुछ लोगों का ख्याल है ये सारी ही वजूहात हैं, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल था कि पीटीआई ने जो दबाव बढ़ाया है और उसमें उन्होंने जो एहतजाज भी किया और जो इंटरनेशनली भी लोगों को इंगेज किया, तो उसने एक माहौल बनाया जिसकी वजह से हुकूमत मजबूरन इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने पर तैयार हुई और फिर मुलाकात हो पाई। अच्छा, अब कुछ लोग ये अंदर की खबरें भी देने की कोशिश कर रहे थे जी बैरिस्टर गौहर साहब ने जी कोई बात बनाई है और उन्होंने कोई, मैं इस बात को वैसे बाय करने के लिए तैयार नहीं हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, उनकी कोशिश भी हो सकती है कि बातचीत से वो कोई रास्ता बना लें, लेकिन उनको भी पता है इस चीज़ का कि वो ऐसी कोशिश तो वो कई दफ़ा कर चुके हैं, तो ये ऐसी बात नहीं थी कि उनके कहने से बन गया ये, लेकिन ओवरऑल एक चीज़ बनी फ़िज़ा और फिर मुलाकात हो गई। और अब इसमें इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि ये एक दफ़ा हुआ है तो ये दोबारा भी हो सकता है, और इसलिए ये शायद इस मामले को यहीं पे छोड़ना नहीं चाहते। अलीमा खान साहिबा ने भी कल ये ऐलान किया था कि अब हर मंगल को इसी तरह से सब लोग आएंगे, ताकि अगली दफ़ा अब ये नहीं कि जैसे 20 मिनट की मुलाकात एक बहन से दे दी गई है तो आइंदा भी ऐसी वो टरखा दें, बल्कि अगली दफ़ा जो बाकी लोग आए हैं उनका भी हक है कि 6 मेंबर्स मिल सकते हैं, फैमिली के 6 वकला मिल सकते हैं, तो क्यों ना उन्हें मिलने दिया जाए। तो इससे आगे हमें जो है वो आगे बढ़ना होगा। तो अलीमा खान साहिबा तो ये अनाउंसमेंट कर रही थी, इससे ये नज़र आ रहा है कि पीटीआई अभी दबाव को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद फिर अलीमा खान साहिबा ने स्काई न्यूज़ के ऊपर यल्दा हाकिम जो कि एक बहुत ही मतलब फेमस जर्नलिस्ट है, उनको एक इंटरव्यू भी दिया उन्होंने, और उसमें उन्होंने फिर इमरान खान साहब की कंडीशन और उनके साथ जो मामलात रहे पूरे एक महीना उसकी सारी तफसीलात भी वहाँ पे बताई।
अच्छा, वैसे अब ये तो एक मतलब वो कर ही रही हैं दोनों बहनें कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज करके इंटरव्यू दे रही हैं। अलीमा खान साहिबा ने इंडिपेंडेंट उर्दू को भी इंटरव्यू दिया, अब स्काई न्यूज़ को भी दिया। अच्छा, जुल्फ़ी बुखारी का भी मैंने इंटरव्यू देखा है, उन्होंने भी DW को इंटरव्यू दिया है। तो वो भी एक और मेरा ख्याल है उन्होंने किसी बरतानवी चैनल को भी इंटरव्यू दिया है। तो बहरहाल यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो इंटरनेशनली लोगों को इंगेज कर रहे हैं और उन्हें इमरान खान साहब की कंडीशन से मुतालिक जो है वो दोबारा से एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं उनके मामलात, उनके साथ क्या चल रहे हैं। अच्छा, इन्होंने अब ये किया है कि जनाब अलीमा खान साहिबा की एक वीडियो बनाई है उसी जो उन्होंने यल्डा को इंटरव्यू दिया है उसी इंटरव्यू के ऊपर उन्होंने एक फेक वीडियो बनाई है और उसमें इस तरह की बातें की हुई हैं कि जी आसिम मुनीर जो हैं वो तो बड़े रेडिकल इस्लामिस्ट हैं और जनाब इंतहा पसंद हैं, इमरान खान तो बड़ा लिबरल है और वेस्ट को चाहिए कि जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा दे और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिशों को तेज़ कर दे और इस तरह की सीधी सीधी बातें जो हैं जैसे वो अलीमा खान साहिबा कह रही हों, इस तरह की फेक वीडियो बनाई झूठी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि वो एज़ यूजुअल जो PMLN के हामी अकाउंट्स हैं, प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं, उनके थ्रू वो वीडियो जो है फैलाने का सिलसिला शुरू हो जाता है कि जी देखिए जी, ये देखें, जैसे नौरीन खान ने इंडिया के साथ इंटरव्यू में इस तरह की बातें की कि ऑपरेशन सिंदूर 2 कर दिया जाए, तो वैसे ही अलीमा खान साहिबा जो हैं वो इस तरह की बातें कर रही हैं और ये तो सारी जो इनकी इंटरनेशनल लॉबिंग है वो पकड़ी गई बला बला। हालांकि हकीकत ये थी कि वो एक फेक वीडियो थी और जब आप उसका मुताला करते हैं, गौर एग्जामिन करते हैं उसको, तो पता चल जाता है और फिर अल्टीमेटली ज़ाहिर है जो ये बातें छुपी तो नहीं रहती, 2 मिनट में फिर वो वाली रिबटल की आ जाती हैं वीडियोस के, नहीं जी ये गलत है असल कहानी। तो ये पूरा उनका इंटरव्यू था। तो ये अब इस तरह के तरीक़ों से कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो इंटरनेशनल मीडिया में एक नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है उसको इस तरीके से हम काउंटर करें कि जी हम फेक बना लें। हालांकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, फेक वीडियो बनाने से उल्टा आप खुद कमज़ोरी अपनी अयां करते हैं। उससे पता ये चलता है कि आपको मर्ज़ी का मवाद नहीं मिल रहा, तो आप इसलिए जानबूझ के झूठा मवाद फैलाकर और एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और झूठ के तो पाँव फिर होते नहीं, वो आप खुल जाते हैं। बल्कि मैं इनके देख रही थी, वो कोई अभी मुझे पता चला है कि वज़ीर इत्तलात के वो मुशीर बन गए, यानी अंदाज़ा लगाइए कि अब वज़ीरों को भी मुशीरों की ज़रूरत है, उन्होंने अलहदा अपने मुशीर बनाए हुए हैं। तो ये भी एक वैसे पाकिस्तान में अलग लेवल की जो है ना आपको वो, अब मैं इसको क्या कहूँ वर्ड को, लेकिन अयाशी ये है कि भाई अपने दोस्तों को भी सारों को एडजस्ट कर लो कहीं ना कहीं, तो ये वो वाली सूरत हाल बन गई है। तो बहरहाल ये कोई शायद किसी, पता नहीं कौन है ये साहब, मुझे तो इतना पता नहीं है, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि ये शायद कोई इंटरनेशनल मीडिया पे जर्नलिस्ट रहे हैं या फिर कोई दानिश्वर टाइप हैं, पता नहीं कौन सी शख्सियत है। तो बहरहाल ये हसन अरबी साहब जो हैं वो कोई इनको लगाया हुआ था तारड़ साहब ने, और ये जनाब बाद में यल्ला हाकिम के शो पे गए और इन्होंने वहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश की कि जी इमरान खान जो है वो इसलिए मुलाकातें बंद की क्योंकि जी अब वो पता नहीं कौन सी कहानी उन्हें सुनाना शुरू हो गए कि वो बेचारी आजिज आ गई और उसने कहा कि भाई आप मेरा क्वेश्चन नहीं सीधा बताते कि उनकी बहनों की मुलाकात क्यों बंद है, और कभी आप सुना रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ गई है, कभी सुना रहे हैं कि जी इमरान खान जो है वो क्या कहते हैं दहशतगर्दों का हामी है, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं और कभी कह रहे हैं कि जी वो तो करप्शन की प्रैक्टिसेस में और क्रिमिनल चार्जेस के तहत जो है वो जेल में है। वो कह रही भाई मैं ये सब बातें कर ही नहीं रही कि इमरान खान का विजन क्या है या उसने करप्शन किया या नहीं की, मैं तो ये पूछ रही हूँ, मान लिया कि भाई वो करप्ट भी होगा, वो सजा याफ्ता भी होगा, लेकिन एक सजा याफ्ता कैदी का भी हक तो है कि उसकी फैमिली उससे मिलेगी। मैं तो सिंपल सवाल ये कर रही हूँ कि भाई फैमिली की मुलाकात क्यों आपने बंद की हुई है, और इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था और इसी वजह से फिर आखिर में मौसूफ जो है खूब चीख रहे थे क्योंकि जवाब कोई बन नहीं पाया। तो ये वाली जो सूरत हाल है इसकी वजह वही है जो ख्वाजा आसिफ साहब के साथ भी हुआ था कि जब आप गलत चीज़ को डिफेंड करने बैठते हैं तो आप जितने मर्जी बड़े मुंह के मुजाहिद हों, जितने बड़े तुर्रम खां बने हुए हों कि जी आप अपनी फ़िलासफ़ियाना गुफ्तगू से या कोई 4 लफ्ज़ कोई अंग्रेज़ी के बोल लेने से अगर आपको समझ लगती है कि जी आप कोई हर चीज़ में बड़ी तोप चीज़ बन गए हैं, तो वो फिर आप बुरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं। तो यही उनके साथ सूरत हाल हुई। लेकिन बहरहाल ये मामला भी थमा नहीं है और इसके ऊपर लगता है कि जिस तरह से रिएक्शन आया है ये आगे मज़ीद भी इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हो सकती हैं। वैसे तो कल थर्सडे है और थर्सडे को सुहेल आफरीदी साहब का दिन हुआ करता है, तो अब वो भी वहाँ पहुँचेंगे, फिर देखना होगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल बनती है।
اب سہیل آفریدی صاحب کے لیے بھی فیصل وابڈا کا پیغام یہی ہے کہ بھئی اگر بدماشی کرنی ہے تو پھر تو آپ کو گورنر راج سامنے پڑا ملے گا، اور اگر نہیں کرنی طریقے سے چلو گے تو پھر آپ کو کوئی موقع مل جائے گا کام کرنے کا، تو وہ بھی انہیں تڑیاں شڑیاں لگا رہے ہیں۔ بہرحال گورنر راج کے اوپر تو پی ٹی آئی کافی کلیئر ہے کہ لگاتے ہیں تو بھئی کل کا لگاتے آج لگا لیں، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز جو پی ٹی آئی میں اس وقت پھر سے جنم لے چکی ہے وہ پھر انٹرنل رفٹس ہیں، اور اس کی وجہ اس دفعہ بنی ہے عمران خان صاحب کا ٹویٹ، جس میں وہ غصہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے این ڈی یو میں جو ورک شاپ تھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ تو اب اس کے بارے میں جو بات شروع ہوئی، ڈیبیٹ شروع ہوئی، وہ اس لیے شروع ہوئی کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کا ایکسیس تو باہر سے بالکل کٹا ہوا ہے، اور ان کو جو آج جا کے ان کی بہن نے بتائی ہوں گی باتیں، انہی کے اوپر انہوں نے جواب دیے ہوں گے اور ریاکٹ بھی کیا ہوگا اور رسپانس دیا ہوگا، اور وہی ان کی ساری گفتگو جو ہے وہ ان کے ٹویٹ میں بھی آئی ہے۔ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب عظمیٰ خانم صاحبہ کو سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو کچھ بریف کر کے بھیجا کہ بھئی ان باتوں کے متعلق انہیں بتائیں اور ان سے متعلق ان سے رائے لے لیں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں سامنے۔ تو اب اس کے اوپر بہت سے لوگ یہ کوشچن اٹھا رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ این ڈی یو سے متعلق جو ہے وہ اسپیشل انفارمیشن دے کے انہیں عظمیٰ خانم صاحبہ کو بھیجا، کیونکہ عمران خان صاحب کو تو اس کے بارے میں نہیں پتہ ہو سکتا کیونکہ ان کا ایکسیس تو ڈینائی ہوا ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسکلی پولیٹیکل کمیٹی کا ختم ہونا، بار کاؤنسلز کے الیکشن میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے کہنا، اور پھر این ڈی یو کے لوگوں کے اوپر عمران خان صاحب کا غصہ، یہ تمام چیزوں کو اس بات سے لنک کیا جا رہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اسپیسیفکلی ان ایشوز کے اوپر عمران خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو نکلوایا ہے، تاکہ وہ جن لوگوں سے وہ تنگ ہیں یا جن سے انہیں لگتا ہے کہ وہ ان کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں ان کو وہ کسی طرح دبا سکیں۔ اور ڈیفینیٹلی اس میں بہت سارے نام ہیں، جیسے مشال یوسف زئی صاحبہ کا نام کچھ دن پہلے سے ہی آ رہا تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی میں انہوں نے کچھ منہ ماری کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ ساری چیزوں کے اوپر جو ہے ایک گفتگو شروع ہوئی۔ بہرحال جن بیچاروں کے نام آئے وہ اب وضاحتیں دے رہے تھے، سب نے ٹویٹس کیے، تقریباً ایک جیسے ملتے جلتے ٹویٹس کیے کہ جی ہم بالکل عمران خان صاحب کو نہیں دکھ پہنچانا چاہتے تھے، نہ ہمیں پتہ تھا کہ انہیں دکھ پہنچے گا، اس بات سے ہم کبھی شرکت نہ کرتے، اور ویسے بھی یہ ہماری اپنی چوائس نہیں تھی، ہمیں تو پارلیمانی کمیٹی نے نامزد کیا اور ہم جا کے شرکت کر آئے، لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں تھا، اور یہ پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں۔ اگر یہ پارٹی پالیسی تھی تو ہمیں بتا دیا جاتا تو ہم نہ جاتے، لیکن اس طریقے سے ہمیں غدار کا نہ کہا جائے اور اس طرح کی چیز پہ انہوں نے کہا ہوا، اور ایک دو نے باقاعدہ معذرت کر لی۔ اچھا، ان میں کچھ بڑے ایسے اچھے نام بھی ہیں جنہوں نے واقعی پی ٹی آئی کے لیے بڑا کچھ سہا ہے، جن میں عادل بازئی صاحب ہیں، بڑی انہوں نے فائٹ کی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے۔ اسی طرح سے ثناء اللہ مستی خیل صاحب ہیں، ان کی بھی سب رسپیکٹ کیا کرتے ہیں۔ ایک دو اور لوگ ہیں، یہ سریا بی بی صاحبہ جو ڈپٹی اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کی، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ جی یہ عمران خان صاحب کے بالکل لائل لوگ ہیں، تو اب ان کے نام بھی بیچ میں آئے ہیں چونکہ، تو وہ بھی اس میں ظاہر رگڑے میں آ رہے ہیں۔ تو اب اس کے اوپر جو ہے ایک پک اینڈ چوز شروع ہوا ہے۔ غصہ تو زیادہ تر لوگوں کو جو ہے وہ مشال پہ تھا یا ایک آدھ کسی اور شخص کے اوپر ہوگا، لیکن اب رگڑے میں آئیں گے تو سب آئیں گے، ورنہ پھر ایک بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ ساری صورتحال جنم لی ہے۔ اچھا، اس کے اوپر جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کا 1 مہینے کے بعد ایک راستہ کھلا تھا ملاقات کا، تو اس میں اس سے زیادہ ایشوز بھی امپورٹنٹ تھے، جیسے کہ 27ویں ترمیم ہوئی ہے، مین وائل عمران خان صاحب کا اس پہ موقف لینا بہت ضروری تھا، کیونکہ پوری قوم کو اس پہ ایک انتظار تھا کہ عمران خان صاحب 27ویں ترمیم پہ کیا کہیں گے، عمران خان صاحب این ڈی یو میں شرکت کرنے والوں پر کیا کہیں گے۔ اس سے زیادہ میرا خیال ہے اس بات پہ انتظار تھا کہ عمران خان صاحب فیلڈ مارشل صاحب کی تاحیات استثناء کے اوپر کیا کہیں گے، ان کے نوٹیفیکیشن کے اوپر کیا کہیں گے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر یا آئینی عدالت بن گئی ہے، اس کے اوپر کیا کہیں گے۔ تو ان ایشوز کے اوپر شاید عمران خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو آنا وہ زیادہ ضروری تھا، ان کی توجہ اس طرف لینی چاہیے تھی، اس طرف ان کو بتا کے ان سے اس پہ اوپینین لینی چاہیے تھی، نہ کہ آپ یہ این ڈی یو میں کون چلا گیا کون نہیں چلا گیا اور باقی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بات کرتے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی چلا بھی گیا اس لیے کہ بھائی ہم کر لیں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے گیا کہ جی وہ وہاں پہ کوئی تعلقات بنا لے گا۔ اور دوسری بات یہی ہے کہ بعض اوقات چیزوں کو پورٹرے بھی اس طرح کیا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن اس کے بارے میں دوسرا ایک ورژن یہ بھی ہے، میں ساتھ کہہ دوں کہ عمران خان صاحب نے ایون علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی کہا تھا کہ جب آپ کو مجبوراً اس رجیم کے لوگوں سے ملنا بھی پڑے تو آپ اس طرح سے ان کے ساتھ ملیں کہ ورکرز کا دل نہ ٹوٹے، ان کو یہ خیال نہ ہو کہ جو لوگ ہم پہ گولیاں چلاتے ہیں یا ہمارے خلاف ظلم کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہنس ہنس کے ملیں۔
تو عمران خان صاحب اگر علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے ان کو یہ ہدایت کر سکتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب اگر خود بھی باہر ہوتے تو شاید وہ بھی یہ نہ سوچ رہے ہوتے کہ ان کی پارٹی کے لوگ شرکت کر رہے ہوں، کیونکہ وہ سمجھتے کہ جو بالکل ایک ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے ضروری قسم کا میٹر ہے، جیسے اب یہ NFC ایوارڈ کی میٹنگ ہے یا کوئی اس ٹائپ کی ایک ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے ضروری ہے کہ جانا ہے آپ کو اپنے صوبے کے حق لینے کے لیے بات کرنی ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہاں جا کے آپ جپیاں ڈالیں اور ان کے ساتھ ہنس ہنس کے تصویریں بنوائیں تو اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ یار اس بندے کو تو احساس ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کی حکومت نے ان کے لیڈر کو جو ہے وہ جیل میں ڈالا ہوا ہے، ان کے جو ورکرز ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور یہ وہاں جا کے ان سے بڑے خوش گپیاں کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ عمران خان صاحب نے بھی ایون اس وقت بھی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت شاید اس سے زیادہ امپورٹنٹ میٹرز تھے جن کے اوپر بات ہونا زیادہ ضروری تھی۔ بہرحال جی، اب یہ ساری چیزوں کے بعد آخری جو خبر ہے وہ آپ کو بسنت سے متعلق دے دیتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے بسنت منانے کا فیصلہ کیا جی، اور کہا گیا ہے کہ جی 25 سال سے جس بسنت کے اوپر پابندی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ دھاتی ڈور کا استعمال ہوتا تھا، موٹر سائیکل سوار بیچارے گلے ان کے کٹتے تھے اور وہ بیچارے جان سے جاتے تھے، اور یہ خونی تہوار میں بدل کے رہ گیا تھا۔ بہت زیادہ ڈیتھس ہونا شروع ہو گئی تھی، جس کے بعد عدالتی حکم کے اوپر اور پھر طے شدہ انتظامیہ کے پلان کے مطابق اس کے اوپر ایک پابندی لگا دی گئی، اور اس کے بعد 25 سال گزر گئے، کسی حکومت نے بھی اس پابندی کو پھر کھولا نہیں۔ اور بسنت جو کہ کبھی پاکستان میں بلکہ یوں کہہ لیں کہ لاہور میں خاص طور پر اندرون لاہور کا یہ تہوار ہوا کرتا تھا، تو لاہور میں لوگ بڑا زور و شور سے اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے اور بڑا ایک فیسٹیوٹی ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے ہم اپنے بچپن میں بسنت دیکھا کرتے تھے، تو بڑا اس دن ہلا گلا اور بڑا ایک رونق میلہ ہوتا تھا، تو یہ بھی ایک سمجھ لیں کلچر کا پارٹ ہی بن گیا ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر جس طرح کہ یہ خونی تہوار بن گیا تو پھر اس کے اوپر پابندی لگ گئی، جو کہ ظاہر ہے کوئی بھی آپ کی ایکٹیویٹی، کوئی بھی آپ کا فن کسی انسانی جان سے زیادہ امپورٹنٹ تو نہیں ہو سکتا، تو یہ بات تو بالکل ٹھیک تھی کہ اگر اس پہ پابندی لگی۔ اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہ پلان کیا ہے کہ جی اس کو محدود پیمانے پر جو ہے وہ دوبارہ سیلیبریٹ کیا جائے۔ اب محدود پیمانے پر جو بات لگتی ہے وہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ اسپیسیفک ایریاز دے دیے جائیں کہ جی آپ یہاں پہ جا کے پتنگ بازی کر لیں کھلے میدان، یا ان ایک دن کے لیے کوئی موٹر سائیکل چلانے پہ پابندی شاید لگا دی جائے کہ جی اب کوئی موٹر سائیکل نہ اس دن چلائے کیونکہ بسنت ہے تو کوئی پتنگ سے آپ کو خدا نہ خواستہ نقصان نہ پہنچ جائے ڈور سے، یہ کوئی ہو سکتا ہے اس کا میرا خیال ہے یعنی حفاظتی تدابیر کے طور پر۔ یا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہا ہوتا ہے جب بسنت آنے والی ہوتی ہے تو وہ سیفٹی ایک جس کو کہتے ہیں نا وہ وائر سی لگا دیتے ہیں آگے بائک کے اوپر تاکہ وہ کاٹ نہ دے آپ کو، تو وہ بھی بعض اوقات انسٹال کر دی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی کئی چیزیں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا ویسے تو یہ دیکھنے میں چونکہ بڑی خوبصورت لگتا تھا کہ جی بڑے ایک میلہ ٹھیلا آپ کو موقع مل جاتا ہے، تو لوگ کہتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن اب اس میں اگر کوئی خدا نخواستہ جان جاتی ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے پھر انگلیاں جو ہیں وہ پنجاب حکومت کی طرف اٹھیں گی کہ بھئی ایک لعنت سے جان چھوٹی ہوئی تھی، آپ نے اس کو دوبارہ کیوں شروع کیا؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس کو ناپسند بھی کرتے تھے کہ بلا وجہ پیسے کا وقت کا ضیاع ہے، اور پھر اس میں بہت سی لڑائیاں جھگڑے اور بہت کچھ اس طرح کا دیکھنے کو ملتا ہے نیگیٹیوٹی، جس کی وجہ سے مطلب پارٹیز چلتی ہیں اور پتہ نہیں لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں اس کے آڑ میں۔ تو اس لیے پھر لوگ کہتے تھے کہ بھئی اس کو بند ہی رہنا چاہیے، کیا ضرورت ہے ایسی کسی چیز کو کھولنے کی۔ لیکن ان تمام چیزوں کے برعکس یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ آخر اس کو منانے کا فیصلہ کیوں ہوا ہے؟ مجھے پتہ کیا لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جان بوجھ کر کچھ یہ جو ہارس اینڈ کیٹل شو آپ نے دیکھا، پھر یہ عاطف اسلم کا ایک آپ نے کانسرٹ دیکھا کہ فری کانسرٹ دے دیا کہ جی فیملیز آئیں اور وہاں پہ جی آ کے کانسرٹ میں میلے ٹھیلے میں جائیں، پھر یہ اب بسنت بنائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جان بوجھ کر اس طرح کی ایکٹیویٹیز اس لیے بھی پلان کی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو کسی اور طرف لگا دیا جائے، انٹرٹینمنٹ کی طرف لگا دیا جائے، ان کو اس طرح کی چیزوں میں الجھا دیا جائے کہ ان کو یہ بھول ہی جائے کہ ان کے رائٹس جو ہیں وہ ختم ہوئے ہوئے ہیں، ان کی جو معیشت ہے اس کا کباڑا ہوا ہے، ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری ہوا ہے، اور ان کے ملک کے ساتھ اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ ان باتوں پہ سوچنے کے بجائے ان کو بس یہ میلے ٹھیلے اور شغل شڑاپے میں لگا دو تاکہ وہ خوش رہیں کہ ہاں جی بس یہ حکومت تو ہمیں بڑا تفریح کا سامان مہیا کر رہی ہے، تو وہ اسی میں الجھے رہیں، تو شاید یہ بھی ایک کوئی وجہ ہو۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کس قسم کا ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کو سیفٹی کیسے دی جاتی ہے، پھر ہی اس کے اوپر جو ہے فردر بات ہو سکتی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔